ahan mukta da Taibang Manglan YouTube channel bu miyeng tabiru mem pu Rakesh taram nokjari mayam ngasi gi video si kai gi matang dono haibada ngasi video si kai no si se khoi unboxing tawdu na tro si sida thai si kai no da patharo na ta hibrenge si thai si kai no MOIRANG Moirang okay Moirang thare ada sida kai thai RETAILER retailer kit 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 I mean retailer kit ne ko ngasi myam da khoina khoini na unboxing tawdu je sigi unboxing tawdu se kamai tawdu no haibada si je khoi Airtel company dagi thak pani Airtel parent bank dagi sam haibada khoi mitra apps hai tare khoini APS na singba tawba Airtel parent bank na singba hangba CSP pai ba tar ga de sigi kit se la e ba ko ado hojik isan pa ga ga je sigi se unboxing tawdu ne taw khai je ha ando de ta yeng ne pai ra kyam dum ge khot ke do kamai tawle do yeng thar no ta nang taw ni sang do sang do se ra di serang jan tất là gì vậy này có mấy xe xí kìa xe tất rồi ha cài là cái gì đây thằng có ok serang đó không dán thằng của chị biết rồi thằng mà cái đó smile lại serang gì cover gì cái phá đấy sẽ address mình sẽ là cái dukan mình sẽ lại hiểu Payment bank retail kit hay fine phá đấy đó cái sẽ phone number mi đấy Eige đó cái mình mi đấy dukan mà mình mi đấy तो सी हांगदो से हा हांगदो से कई कई ऑफर के हाइबदो येंसी सी दंग ते सिदा खोने साइन लेन थलसी मनुंग न तलम न को वा कई कई याव के ये मोय को सदम याव थलसी हा ये ngasi कई कई याव बनो लौथो से को अहन बदा सिदा याव रे से सी से फाइ खु हा याव रे जे complaint poster ni ko si se complaint poster ma yaw re photo adagi sina kai no da sina koi dukan sigi hai tare sida ming nung idoi ne sida ming idoi ne sida mobile number idoi ne district idoi ne adu si frame salaga thambe ai sigi je certificate ne ko adai matung da sigi matung da kai no na sida pa na me dong ta pe letter ma ko thank you for joining Airtel Payment Bank sai thabum thore adagi si su poster neสิ่งเสียค่อยสุรษาเชฟเป็นไงก่อนห่างไปก่อนเฮลกันไทยตัวพอตั้งลุ่นสิเดียวนี่ตัวสัตว์ตัวเลยกันเนาะวันพออุโลที่หลบคนโตมาเดี๋ยวสมัยไหนอะไรสิมันนิ่งสิเด้อนับวันสุยเอาเลยก่อนแต่สิ่งเราพูดนับตัวเองพอที่พอใจเช่นนั้นก็คือมีกับสไตล์ที่สไตล์เรียบร้อยสมัยนั้นเก็บผมเลยกันตะก่อนสิไม่เอาเลยจะปวดหุ่นสูงเลยสิก่อนสิใช้ตัวทำมาเสียหายđấy wow xí cây nó không rõ cây nó thế lo vào đúng không có sẽ balloon khơi đi sẽ nung sẽ hấp dẫn đấy nè có thì phải phải là cam đấy nè vậy đúng không sẽ Airtel Payment Bank ATM này nó tham nhau đấy có thì nung sẽ hạt là cam ấy nung sẽ hạt là cam đấy nè cam thô cái rồi chính là cam nó cái này cam nó đã hay nung sẽ pump đó hẳn cái nó thì sẽ mua lâm ở đi càng khăng nè rất thật rồi Sate. Kau. Ale. Cái gì quá lên con. Em muốn cầm mà kìa hả? Cầm thốn rồi à? Dạ đấy. Đó. Smile mình thì là ní. Đó smile đó, chết bè đấy. Siêu nhiều đấy. Ở đây kia tới cái áo kia hả, yên kia hả? Wow, poster nhiều đấy, banner mà, banner gì kèm pai em đó. Pai. Đây pai xong không xin. Ai suy bắt em pai he. Nó xin mà nhiều đấy có. Xin mà, xin cái này nó pai nó Airtel Payment Bank nó thảo với biển nó nhau đây, thì thục xích được chứ? Mà thân cái áo có đẹp đôi hình xí ấy. Có nhau rồi. Ở đây kia, để số nhau đây, thì biển nó xin mà số phẳng. Sida interest kya phangi kholi kan loi tha le re because this the debit card na sing ba tha re adagi sima thupse la se
next cái yau ko ge hai ba do ko gi pho se ji ma du tham ma je side ta ko ma du tham ma je adagi si na kai no si su banner na tro ina kai banner no yang cha si su Airtel Payment Bank ni minute manga da account hang ba yai hai ba gi asung ba banner ma su yaw re ko si lai re si banner sina dai next adu banner na dangai ne ha si di ge ha si ma tai da san thiet pai ne si jo na tra xin là có sang mà có mà cái phía đấy ATM tháo miêu đây ATM tháo bạn nỉ có đấy ATM Payment Bank ATM my ATM hay thả đấy ui sao có chứ cái nào Payment Bank Payment Bank này Payment Bank my ATM ok sẽ thầm vào thế sẽ thầm vào tung the next đó Asida thao nhau đây thì cái nó thì cái gì secure your saving health hay thì cái coi health insurance ki kumbo mà lấy quoi contact your nearest bank xin là giảm hết xin mà đi xe quoi chỉ giảm hết thì mà nhau đây thay thì xin đi nó xin thầm mà cái next xin ATM thiệt bây này mà quoi ATM thì cái coi cái xin cái ATM hấp dẫn là cái phalang cái sản phẩm đấy adu cái này đấy xin là Airtel Payment Bank thả ba sticker mà coi cái nắp nó hay ta đấy 또 뭐 여래 시스복스마 하요 Hello guys. 여기 신의 거이노 시수 send money instantly 하이범 타래도 스다 그땅 보럭보다 베라 कार मालिक खदि सेगायर मेको account across India इन थाय तो खतंग दि सेगायर मे सि पोरकपदा खतंग केनो तो माले लाइक तो सिलो इसान पान लाइक तो सिलो हाय जे मैम subscribe तो होइसलो subscribe तो दियो आयो सिपेसिन कइनो सिसु ख सेगायर मेको सिस्टा मोय पोरकपदा होरम माले आइदि कोरियर न थिलकम तमदको अदो सिम लैरे पैसा लगे अदगी सिसुने सिन कइ थाय हेबदा withdraw cash any for your bank account haina thare sida APS na singba ulleko the ATM na singba si APS or debit card haiba sungba option sing leire haidi khubi namaga ATM dai kai dai thokpa yai haibadamo ko smai leire adagi sin ATM ni sai na haijabdo sini ko sigsina kamai khinge habda dukan da thiat toine masi thian nabi dong ta kamai toke habda sigi sima sangi bako sisina kamai hapda ge habda sis mai pair ni aduga sida hap toine bako han thalo den yenge ko okay smai tawraga si leire sida screw pha toine adu screw di yawbu de ko ta hora ma le screw yaw de screw ma yawbum thokne mo ta hore mo je porokpada ado smile leire aduga sida koi screw ani si matam tai sida screw ni phajal laga phalang da si phujel thet pe are ate ate su phalang da thet to gi yopi na su ya ya bo de do screw yaw di phai na ko smile lei hai ta re oiro si ni myam ngasi gi khoi gi retail kit sida mo khoi gi Airtel Payment Bank da gi tharai se ko ngasi gi video si kamdo bi ba ge have do comment to biro video sina dum da khitang nungai na khan bi ta ga di Azu phawo dom na Manglan YouTube channel sibu subscribe to bidra gadi subscribe to sunbiro video sibu like dom gi friends circle sing da share to view kai gina have da sung ba knowledgeable informative hoiba topic sing Manglan YouTube channel sida yengba Fangbigani maram masi gidam tani masi gidam tadi matang sa kainer si bathang da sung ba yamna informative yamna knowledgeable hoiba topic amaga loina na mayam gidam ta mu pun lak jage thank you for watching bye bye.